Murag lami karon higop og sabaw sa tinuwa ba nya butangag daghang pitsay nya gamay ra sabaw para lasa kayo. Birada na to, kakilom-kilo man kalibutan na sa pispan kay manghuwat og tilapia kay para magtinuwa ta. Ako ra bibigil ang namasol diha kay pasalig man siya kamao kuno niya pero mayroong labyog to ada sa babaw sa lubi na punta. Imbis nga isda ang kuhaon dahom man sa lubi ang nakuha sa pasol. Dah tanawa palikaligwan pero sunod labyog na isda na gid ang nakuha. Baog gud ang kawayan niya naglisod pa siya og alsa kay grabe man pud nakuha. Mao na gid ang sakto magkadagko uno para paliton sa tuang bayer. Kay kung masubraan po kadagko maglisod na pud pagmarket. Nya kay higaman ni siya nga nakakuha ko sa iya pag yung gipunan. Wara minuto no ko bitra pud dayon mao nga makalingaw gyud basta ari na ta sa pispan mo birada. Pero dili ta balabi og kuha no igor pud nga para sudan para panihapon. Upat ra di ka buka mo kuha no kay dagko mo sa mga isda. Mura na gud kadagko sa nila sa bata. Kanay may klarong kaon niya kay tambok kay mga isda. Ug mao din bispanan no katong gibutangan natong nailon kay na mga langgam nga dagko mo sigbalik balik. Ug suka kay gibutangan natong nailon na baba wala na gud sila mapakita nasabod na siguro to pag ari nila. Nagkuha ra dami usa diri ka buo kay amo mang gisukod og unsa na kadagko kay mamani atong giagad para maharbis ato na sa pikas. Ug guwang pagyud ang iyang kadagkoon para harbison. Ug kay nakakuha naman tog isda manguha na putag para pansagol sa tuwan tinuwa. Ug siyempre dili ta na pasaylo na tong pitsay nga grabe tambuka. Grabe murag pila ra man kaadlaw nung nananom ta og pitsay ug karon nang harvest na ta. Paborito kay nako ni pitsay no nya dili na to na paabto og guwang kay mo pait naman pod. Ug sa kato mga nagbisis no nga mopalit kuno sa tuwang pitsay dili gyud ko magbaligya kay para konsumo ra ni. Wala mo gud ako palabi og tanong pitsay kay para sa klase ang tanom na to diri sa tuwang gamay nga farm. Kay para dagan sa tagaplian ba og dili ta mapulan. As usual no ari ra gyapon ta magluto kilid sa tuwang pispan kay mamang gyud ni ang atong favorite spot. First thing first ato parang ipahugasan ato ang mga lamas ug atong gulay kay basig na yung mga daotang elemento nagtago ba. Ug as usual mas daghan pag ang pitsay kaysa isda nga atong lutoon. Mura na ni siya tinuwang pitsay nga gisubakan og isda. Bitaw kay mao mo gini paborito nato no kanang gulay mo nga ato ginamdaghanon. Ug basta magtinuwag gani og isda no kay lahi pud akong style sa gula nako og murag larang nga pagkaluto. Tindot gud unta ni larangon pero ang mga sakop nako sa balay dili mga on og kanang aslom-aslom nga sabaw. Dili mo gani mga on og sinigang kan nilagi po maanad. Pero bisag unsa pa to pagluto sa ato ang tinuwan no basta kay lami lang ang lasa impas gid ang bahaw. Naghiwar ta daan og kamatis ug bombay kay mao na tong unahon og gisa. Ya basta sabaw na gani lami gina basta na luya pero kalimtag gid nato ang tangad. Ato ra nang gidugdog ka atong luya no ya wala paniti pero gihugasan nato na ha. Maayo mo gud dugdog para lasa kayo ba nya napot tay sibuyas kay mao man sa natong ipawahi para humot-humot pud atong sabaw. Balik duha ra ka tilapia nga atong gihiwa nga para sabaw kay kanang nabili nato nang lutoon para paksiw. Rabiya dagkuha ni mo isda bisag usalan siguro kabog perti na gini mo musuga. Sugad pagisaw na no katong gagmay pa min nagsige na ginagbuhi akong papa og tilapia para pagkonsumo lang. Ug karon amo na nagipukusan kay among gihimo nga negosyo. Ug kad ready naman tanan natong lutoon no ato na nagisugdan og gisa ang mga lamas. Kay para po na aroma nga tuwang sabaw ba nya butangan nato nagkamatis nga hinog-hinog din ato nang lataon sa pagluto. Kana bitaw mo orange ang sabaw sa tinuwa mo gini kong ganahan. Ug tungod sa kamatis nga kanang laton nimo ni gisa. Ako ara gini nga version sa pagluto sa atong tinuwa no mao nga tan-aw lang mo diha. Pero dili ba pud kamahayan ang kalami basta inganiwan mo pagluto. Nya kay gimingaw man tagpabadlupa na maluto no mao nga wag nato na pasaylo ato ang tilapia. Yan na po gusto sa nigluno sa tubig nga kanang inaynayon bitaw siya nga magpiti-piti.